तुम सियासतदान नहीं बन सके हो, बड़ा अफसोस हुआ। निजकारी का जो मंसूबा बनाया है, आपने उसकी मंजूरी किससे ली है? मुझे ट्रेन नहीं सी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूँ मेहरीन सफर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ आज ही के दिन के अहम मौजू के साथ, जी हाँ, PIA जिसको माली बहरान का सामना है, शदीद माली बहरान इनफैक्ट हम कहेंगे, जिसका कि PIA को इस वक्त सामना है। इस पर हमने खुसूसी प्रोग्राम कल भी किया और आज जो अहम पेशरफ्त हुई आज सारे दिन में और क्या होने जा रहा है, इस पर हम आज बात करेंगे। ख़ास तौर पर हमारा सवाल ये है कि क्या ताकत का इस्तेमाल इस बहरान का वाहिद हल रह गया है? इसके बाद हम बात करेंगे ऑरेंज लाइन ट्रेन की। जी हाँ, ऑरेंज लाइन ट्रेन जो शदीद मुतनाज़ बनती जा रही है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि इमारतों को इससे नुकसान पहुंचेगा और इस पर लगने वाला पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या वो तमाम शोबे जिनको कि पहले देखना चाहिए, क्या उनकी मद में से निकाल कर इसकी मद में खर्च किया जाएगा। लेकिन अब उससे भी बढ़कर वो मुतासरीन जिनके घर उस रास्ते में आते हैं और जो बेघर हो जाएंगे और उनको जो रकम है वो बेघर होने के बाद दी जाएगी, ये लोग कहाँ जाएंगे, ये हमारा आज का सवाल है। आखिर में हम ज़रूर बात करेंगे गवादर पेशाब रोड के इफ्तिताह के मौके पर, जहां वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ जिन्होंने दौरा किया बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में बहुत ही अहम पेशरफ्त होने जा रही है और इससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होगी। आगाज़ करते हैं PIA के हवाले से हमने बात करनी है, हमारे गेस्ट से भी हम आपको कराते चले। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे वो, जबकि ज़ुबैर हाशमी एग्जीक्यूटिव मेंबर PIA जॉइंट एक्शन कमेटी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद है और नईमुल हक साहब PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। बात का आगाज़ करते हैं डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल से। पहले बात करते हैं डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइए, हमारा जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि क्या बहरान का हल जो है अब सिर्फ और सिर्फ ताकत का इस्तेमाल रह गया है? देखिए, हुकूमत ने ना कभी पहले ताकत का इस्तेमाल करने का सोचा है, ना आपको सोचा है। और जो कल भी जो बहुत ही ट्रेजिक हादसे हुए हैं, मैं कल भी कह चुका हूँ ऑन रिकॉर्ड कि ये शर्मिंदगी की बात है एज अ पाकिस्तानी कि हम ऐसी मसाइल के अंदर भी जो है उसमें गोलियां चल जाती हैं। लेकिन रेंजर्स ने आपको पता है कि खुद मना कर दिया है कि उनके तर्जुमान ने कि उन्होंने गोली नहीं चलाई है। कराची पुलिस ने, सिंध पुलिस ने भी मना कर दिया है। अब इसका ज़रा रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या क्यों हुआ है। इस वक्त बहरहाल PIA का ऑपरेशन जो है वो बंद है। किसी भी एयरलाइन का या किसी भी बिजनेस का हुकूमत अगर चलाए तो डॉक्टर साहब, सवाल तो यहाँ पे ये है, आप कहते हैं रेंजर्स कहते हैं कि हम नहीं इन्वॉल्व इसमें, पुलिस कहती है हमने नहीं किया। ये जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा? ये दो जाने, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो लोग जो जख्मी हुए उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और इसकी बिल्कुल तहकीक होनी चाहिए, शफाफ तहकीक होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि किसने किया है। हुकूमत के तो बिल्कुल इंटरेस्ट में नहीं है खुदा ना खास्ता कि खून बहाया जाए, और ये खून बहा गया है। बेगुनाह लोगों को शहादत करी गई है और उनकी जानें चले गई हैं। मतलब ये मैंने गुजारिश करी कि ऐसा पाकिस्तानी शर्मिंदगी की बात है कि हम इस किसी के कारोबारी मसले के अंदर हम गोली चल जाएं, कैसे चल जाएं, और ये मालूम करना चाहिए कि किसने ये तखरीबकारी करी है, किसने ये चीज़ करी है। बेगुनाह लोगों की जानें ली हैं और जो भी जिम्मेवार हैं उनको उससे आगे सवाल मिफ्ता साहब ये भी है, जो हमने कल भी उठाया था, कि वो लोग जो है वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, वो कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे थे, फिर तशद्दुद का रास्ता क्यों इख्तियार किया गया? इसमें हम आपसे बात करते हैं। हमारे साथ इस स्टूडियो में ज़ुबैर हाशमी एग्जीक्यूटिव मेंबर है PIA एक्शन कमेटी के। आपका बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। ज़ुबैर साहब, ये बताइएगा कि एक तो ये जो हुआ आपके साथियों के साथ और उसके बाद आज भी आप लोगों ने ये एहतजाज जो है अपना जारी रखा और इस वक्त जो है फ्लाइट ऑपरेशंस मुकम्मल तौर पर बंद है। पाल्पा आपके साथ खड़ी है, गैपको आपके साथ आके शामिल हो गई है और भी दीगर जमातें, हमने सुना है कि दीगर जो एसोसिएशन है वो आपके साथ मिल रही हैं इस वक्त। तो एहतजाज बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसकी वजह से जो PIA है उसका माली खसारा भी बढ़ रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपनी जो हमारे 3 लोग शहीद हुए हैं उनकी फैमिली के साथ पूरे PIA मुलाजमों के तरफ से, और आपके कोई 4 अफराद भी अभी लापता है जॉइंट एक्शन कमेटी के। बिल्कुल, उन्हें भी कल शाम को रात को 4 बजे उठा लिया गया और अभी तक उनके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। अच्छा। वो नहीं बताया जा रहा वो किन्होंने उठा लिया है। मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। ये जो खसारा है PIA को इस वक्त इन एहतजाज की वजह से हो रहा है, इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है। ये इन्होंने मुफ्ता इस्माइल साहब ने आराम से कह दिया कि हम तशद्दुद की सियासत नहीं करते तो रेंजर्स को ऐसे इतने इख्तियारात देने की क्या ज़रूरत थी? वीडियो क्लिप्स चल चुके हैं कि वहाँ पे नज़र आ रहा है कि रेंजर्स
رینجرز جو ہے وہ اٹیک کرنے جا رہی ہے. دیکھیں ہم نے تو وہ ویڈیو کلپس بھی دیکھے جہاں پہ رینجرز جو ہے وہ آپ کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے, ان کو روک رہے تھے. ابھی تو تحقیقات ہوں گی تو پھر بات سامنے آئے گی. لیکن اس وقت یہ بتائیے گا, میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کے چیئرمین ہیں جنہوں نے کل استعفیٰ بھی دے دیا, انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایسوسیشن کے لوگوں کے ساتھ بات کی, ہم نے ان کی ملاقات کروائی, ہم نے کہا کہ معاملات طے ہوتے ہیں, لیکن آپ لوگ سننے کو تیار نہیں تھے. آپ لوگ جو ہے معاملے کو شاید سنبھالنا یا سنوارنا نہیں چاہ رہے اور آپ ایگریشن اسٹریٹجی کی طرف جا رہے ہیں. بالکل, ہم اس پرتشدد ہم سیاست یہ کر ہی نہیں رہے. ہمارا احتجاج جو ہمارا دھرنا ہے وہ بڑا پورا من ہے. ہمارے لوگوں کا رینجرز کے ساتھ مذاکرات ہوئے, ان سے ہم نے صرف یہی کہا کہ ہمیں کیا چیئرمین صاحب نے کوئی کوشش نہیں کی آپ لوگ کے معاملات حل کرانے کے حوالے سے؟ دیکھیں پی ٹی سی ایل کے جب ملازمین نکلے ہیں ان کا قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا ہے کہ ان کو مراعات دی جائیں گی, وہ انہیں کچھ بھی نہیں مل رہا. ان کے تمام لوگ سڑکوں پہ ہیں. آپ دیکھیں 69 ایئرز ہو گئے پاکستان کو بنے, یہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے آج تک کیا کر لیا؟ اس وقت تک تمام ادارے خسارے میں ہیں, یہاں تک کہ ایوان بھی خسارے میں ہے. جتنے سیاستدان آتے ہیں وہ ملازموں کے ساتھ کھیلتے ہیں. 14,700 امپلائیز ہیں, یہ کوئی زیادہ امپلائیز ہیں؟ آپ دوسری ایئر لائن سے ہمیں جب کمپیئر کرتے ہیں, ہم بجٹ کا پی آئی اے کے بجٹ کا 16% ہماری سیلریز ہیں, اور دوسری ایمریٹس کی بات کرتے ہیں, ایمریٹس کی 32% بجٹ. آپ یہ بتائیے کہ معاملات حل ہونے کی طرف کیوں نہیں گئے؟ آپ سے کیا وعدے وعید کیے گئے؟ ہم سے جو بھی وعدے کیے گئے ہیں ہمیں ریٹرن میں چاہیے. ہم چاہ رہے ہیں ہماری جوائنٹ ایکشن, ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے کہ ہمیں 1 سال دے دیا جائے. ہم اگر 1 سال میں ہم پی اے کو بحران سے نہ نکالیں تو پھر ہم ذمہ دار ہیں. چلے صحیح, یہ بہت ٹھیک ہے, یہ بڑی ویلڈ بات ہے. ہمارے ساتھ نعیم الحق صاحب موجود ہیں, رہنما پی ٹی آئی, ان سے بات کرتے ہیں. نعیم الحق صاحب, تمام تو سیناریو جو ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں, جو ڈیولپمنٹ ابھی تک ہوئی ہے اور جس طرح سے ابھی تک ان کا احتجاج جاری ہے, پروازیں جو ہے معطل ہو رہی ہے, شدید بحرانی کیفیت سے پی آئی اس وقت 2-4 ہے, کیا کہیں گے؟ حکومت جو ہے مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو کل جو سانحہ پیش آیا جس میں پی آئی اے کے 3 ملازم شہید ہو گئے, میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی جانب سے جب تک ہری جھنڈی نہ دکھائی جائے, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ گولی عوام پر کبھی نہیں چلاتی. اور مجھے یقین ہے اور کہ رینجرز یا جہاں سے بھی گولی چلائی گئی, اور میں یہ اگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے یا رینجرز یا پولیس کو ڈینائی کر رہے ہیں, میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا. گولی نکال کر گولی کی شناخت کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ گولی کون استعمال ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو اس سے پہلے جو حکومت کے اراکین کی جانب سے جو دھمکیاں دی جا رہی تھیں, پرویز رشید صاحب نے کہا تھا کہ ہم پر کاٹ دیں گے, تو غالباً پر کاٹنے سے مراد یہی تھی کہ ہم گولیاں چلائیں گے, اور کیا مقصد تھا ان کا؟ دیکھیں, میں ایئر لائن سے اچھی طرح واقف ہوں. میں ایک ایئر لائن خود چلا چکا ہوں ایک پرائیویٹ سیکٹر کی سے پہلے, اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو ایک منافع بخش ادارہ بنایا جا سکتا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ پچھلے 30-40 سال میں پی آئی اے میں مسلسل مختلف حکومتوں نے اپنے کیا پی ٹی آئی کے منشور میں نجکاری یا یہ کہ شامل نہیں ہے؟ جی معاف کیجیے گا, کیا پی ٹی آئی کے منشور میں نجکاری پی آئی اے کی شامل نہیں ہے؟ ہمارے منشور میں یہ ہے کہ ایف پی آئی کو آپ منافع بخش ادارہ بنائیں. کئی ادارے ایسے ہیں پاکستان میں جن کو منافع بخش بنایا جا سکتا ہے, کئی ادارے ایسے ہیں جن کو نہیں بنایا جا سکتا, ان کو پھر آپ بیچ سکتے ہیں. پی آئی اے کے لیے ہماری سوچ یہ ہے کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرائیویٹائز کا مطلب مفتاح بیٹھے ہوئے ہیں, مجھ سے ذکر کریں گے کہ 51% شیئرز بیچے جاتے ہیں, یعنی گورنمنٹ کا اگر کنٹرول ہے تو وہ اپنے 51 کنٹرول بیچ دیں. افسوس اس بات کا ہے کہ حکومت اپنے موقف کو واضح ہی نہیں کر پائی. حکومت کا فرض تھا کہ وہ صحیح معنوں میں پی آئی اے کے امپلائیز کے سامنے صحیح کہانی بتاتی. کل انہوں نے جرمنی سے کوئی چیف آپریٹنگ افسر بلا لیا ہے, مجھے اطلاع ملی ہے, اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ وہ جن کو انہوں نے پی آئی اے بیچنے کا وعدہ کیا ہوا ہے, یہ ان کا نمائندہ ہے, وہ آئندہ 6 مہینے وہ پی آئی اے چلائے گا. بات یہ ہے کہ افسوس اس بات کا ہے کہ حکومت ہمیشہ حقائق پر پردہ ڈالتی ہے. یہ لوگ, ان کی عادت ہو گئی ہے کہ یہ پیچھے جیسے پاک چائنا اکنامک کوریڈور, اس قسم کی اور نعیم الحق صاحب, آپ نے بھی کچھ سوال اٹھائے. ڈاکٹر مفتاح صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں, ان سوالات کا جواب ان سے بھی لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کچھ باتیں کی ہیں نعیم الحق صاحب نے, دل پر لگتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ 1 سال کا مطلب اسے وقت دیجئے, 1 سال کا وقت, تو بلکہ ہمارے ساتھ جو بیٹھے زبیر صاحب, انہوں نے کہا کہ 1 سال کا وقت دیجئے, ہم دکھاتے ہیں, ہم اس کو نفع بخش ادارہ بنا کے دکھائیں گے. جس طرح ریلوے کو بھی آپ لوگوں نے ٹائم دیا, اس طرح پی آئی اے کو بھی ایک موقع دیا جانا چاہیے. اور ابھی نعیم الحق صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اسے منافع بخش ادارہ بنائیے اور اپنا موقف واضح کیجئے. آپ لوگ کا موقف واضح نہیں ہے. پچھلے سال
साल जो आप लोग पॉलिसी दे रहे थे या जो बात कर रहे थे, उसमें निजकारी के साथ आप ये बात कर रहे थे कि मुलाजमीन को ले ऑफ किया जाएगा क्योंकि ये वो मुलाजमीन है जिनकी काबिलियत नहीं है। अब आप लोग कहते हैं हम किसी को ले ऑफ नहीं करेंगे, और उसके बाद आप रिटर्न में भी कुछ नहीं देते। जुबैर साहब कहते हैं रिटर्न में कुछ दे दीजिए। इन सारी बातों को जरा क्लियर कर दें। डॉक्टर मिफ्ताह साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मैं गुजारिश करना चाह रहा था कि मैं आपको तीन मकसद होते हैं या तीन अवामिल होते हैं जिसकी वजह से स्टेट जो है वो किसी बिजनेस को ऑपरेट करे। नंबर एक कि उससे सार्फिन का फायदा हो रहा हो। तो ये मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि कराची से दुबई अगर आप एमिरेट्स एयरलाइन में जाएं, जहाँ पे वो हर फ्लाइट में हॉट मील भी सर्व करते हैं, तो 21,000 रुपये किराया है। जबकि आप कराची से इस्लामाबाद अगर PIA से जाएं इकोनॉमी क्लास में, तो एवरेज पे किराया जो है वो 35,000 रुपये है। यानी कि एमिरेट्स से वो 80% महंगा है डोमेस्टिक फ्लाइट के अंदर। तो सार्फिन का PIA फायदा नहीं करा रहा है, सार्फिन को ना बेहतर सर्विस दे रहा है, ना सस्ती टिकट दे रहा है। नंबर 2 आप देखिए एम्प्लॉयज़ का। एम्प्लॉयज़ ये ज़रूर है कि PIA के कुछ एम्प्लॉयज़ खासतौर पर पायलट्स वगैरह जो हैं उनकी तनख्वाहें अच्छी होती हैं। 777 के कैप्टन की 13-14 लाख रुपए टेक होम हो जाती है। मगर अमूमन जो आम एम्प्लॉयज होते हैं, जो ट्रैफिक में होते हैं, जो कैबिन क्रू है, उसकी तो 20-25 हजार रुपए से तनख्वाह शुरू होती है। तो आपकी गवर्नमेंट पे ये कहा जाता है कि चूंकि आपके मंशूर में ही ये शामिल था कि PIA की निजकारी करनी है, इसलिए आप लोगों ने कभी तवज्जो ही नहीं दी इसकी बेहतरी की तरफ। मैं उसकी तरफ आता हूँ, 1 मिनट में आता हूँ। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि एम्प्लॉयज को भी ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है, और जो PIA का नुकसान है 36 अरब रुपए का, उतनी तो एम्प्लॉयज की सैलरीज भी नहीं है। तो सैलरी से ज्यादा तो हम नुकसान करते हैं। अगर इनको घर में बिठाकर हम तनख्वाह दें फिर भी नुकसान कम होगा। तीसरा होता है कि स्टेट को कोई फायदा हो रहा हो, तो स्टेट तो हर साल के 36 अरब रुपए का नुकसान कर रहा है, 300 अरब रुपए का नुकसान कर दिया। तो ये क्या लॉजिक है कि हम चलाएं? साहब, नुकसान तो हो रहा है, लेकिन बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए आपकी कोशिशें क्या थी? पिछले साल आप लोगों ने खुद 1000 एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज, आप तो कहते हैं एम्प्लॉइज ज्यादा, 1000 एम्प्लॉइज आप लोग खुद रख लेते हैं। देखिए हमने कोई भी एम्प्लॉइज की नंबर नहीं बढ़ाए। कुछ एट्रिशन होता है, कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं, कुछ लोग दूसरी नौकरियां ले लेते हैं, कुछ लोग बीमारी हो जाती है, वफात हो जाती है, वो छोड़ते हैं, तो उसको कोई क्रिटिकल लोग होते हैं, उनको रिप्लेस करना पड़ता है। हमारे दौरे हुकूमत में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम हुए हैं। एक तो ये बात है। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एम्स्टरडैम के अंदर PIA की सर्विस जो है वो 3 साल से नहीं, 2.5 साल से PIA कोशिश कर रहा है कि स्टेशन मैनेजर जो एम्स्टरडैम में है, जहाँ पे हमारी जहाज नहीं जाता, इसलिए स्टेशन मैनेजर की कोई जरूरत नहीं है, उसको वापस ले आए। आप बात की तरफ अभी भी नहीं आए। मेरा सवाल आपसे ये है कि PIA को बेहतर बनाने के लिए अगर कोशिश की जाए, 1 साल का वक्त दे दिया जाए इसे बहरान से निकालने की, ये तो आप वो सारी चीजें बता रहे हैं ना कि ये खामियां आप क्या करें इसकी बेहतरी के लिए? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 2.5 साल से हम एम्स्टरडैम से अपना स्टेशन मैनेजर इसलिए नहीं ला सके कि उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया है। आप जो है वो ट्रैफिक, आप इनके यूनियन के ऐसे रोल्स होते हैं कि आपको स्केजुलिंग करना हो तो यूनियन आपको बताएगी कि फला कैप्टन इस वक्त फ्लाई करना चाहता है, वो अब उसकी फैमिली लंदन में रहती है इसलिए उसको लंदन की फ्लाइट दो, फला एयर होस्टेस को आप ये फ्लाइट दें। ये PIA के अंदर हमने 2.5 साल लगा लिए हैं, 40, 50, 60 अरब रुपए इस कौम के और नुकसान कर रहे हैं, 300 अरब रुपए अब तक नुकसान कर लेंगे। 1 साल में क्या हो जाएगा? और हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ जाए। इस एयरलाइन, हम जब आए थे तो 21 जहाज थे, अब हमने इसके 38 जहाज कर लिए। इंशाअल्लाह ताला स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएगा, इसके 80 जहाज कर लेंगे, 80 जहाज कर लेंगे। और ये जो 16,000 नौकरियां हैं तो बहुत कम है। हम इंशाअल्लाह चाहते हैं कि 40,000 नौकरियां इस एयरलाइन के अंदर हो जाए और बेहतर तनख्वाहें मिले लोगों को। तो मिफ्ताह साहब इसी तरह कोशिशों को जारी रखिए, शायद सूरत हाल बेहतर ही हो जाएगी। यहाँ पे ब्रेक का वक्त है। जी आपसे बात का सिलसिला भी जारी रखते हैं। यहाँ पे ब्रेक का वक्त है, वापस आएंगे तो कुछ बातें जो मिफ्ताह साहब ने कही वो उनसे मुतालिक जुबैर साहब से भी हम बात करेंगे और नईमुल हक साहब से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जुबैर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जब हमारी बात हुई थी डॉक्टर मिफ्ताह से, तो उन्होंने कुछ बातें की। उन्होंने अपनी तरफ से जो बयान, जो मुस्लिम लीग नून इस वक्त स्टांस ले रही है, उन्होंने ये कहा कि बोझ बहुत ज़्यादा है PIA के ऊपर, माली बोझ बहुत ज़्यादा है, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का कुछ उन्होंने जिक्र किया। तो इतनी महंगे फेयर्स हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के हैं, उन्होंने तो एमिरेट्स के साथ कंपेयर करके बताया, और वो ये कहते हैं कि क्यों के मुलाजमीन इस कदर ज़्यादा है। जो मुफ्ती इस्माइल साहब ने सार्फिन की बात की, पहले मैं उसका जवाब दे दूँ। ये सार्फिन जो है पाकिस्तान के, उनको क्या फ़ायदा है इस एयरलाइन का? देखिए कई रूट्स ऐसे हैं जो जहाँ पे हमें खसारा है, हमें प्रॉफिट है ही नहीं। ये जो अगर प्राइवेट कर देते हैं, क्या ऑनर जो है गिलगित में अपनी फ़्लाइट लेके जाएगा? गिलगित में हमें कोई बिल्कुल प्रॉफिट नहीं है। क्या दिल बदीन में जाके अपनी फ़्लाइट लेके जाएगा? वहाँ पे हमें कोई बिल्कुल, वहाँ पे अगर बर्फबारी हो जाए तो वहाँ पे आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते, सिर्फ वहाँ पे जहाज़ जाता है। ये दूसरा कोई ऑनर होगा ना प्राइवेट, वो कभी भी वहाँ पे अपनी ये सार्फिन की हम खिदमत कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी हमने ये धरना दिया हुआ है तो हमारी फ़्लाइटें नहीं जा रही। एयर ब्लू ने जो लाहौर, कराची लाहौर का
टिकट है 26,000 का, एयर बलून उसका 45,000 फेयर कर दिया। नहीं, वो तो 3 गुना ज्यादा नहीं, एक तो आप लोग के एहतजाज की वजह से भी इस वक्त कराए जो है 3 गुना बढ़ गए ना। अगर वही नहीं, इसी तरह हर कोई बहती गंगा में हाथ धोएगा। अच्छा एयर ये बताइए जुबैर साहब, चलिए हर बात से बात है, ये बताइए कि इस वक्त जो आप लोग का एहतजाज है, आप इसी तरह अगर इसको कंटिन्यू करते हैं, अगर जिम्मेदारी का एहसास हम देखें कि जिस तरह का वाकया कल पेश आया, खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाकया दोबारा ना पेश आ जाए, तो क्या आप लोग इसी तरह से एहतजाज को बढ़ाए रखेंगे? हम एहतजाज को बढ़ाए रखेंगे, खुदा ना करे कि ऐसा वाकया कोई पेश हो, मगर देखिए किसी को पता नहीं, मैं शहीद हो जाऊं, कोई और हमारे लीडर शहीद हो जाए। यानी आप कुर्बानी देने का पक्का इरादा करके बैठे? कुर्बानी देने का इरादा हमने नहीं किया, हमसे मुज़ाकरात करें। मैं वही बात कर रहा हूँ कि 1 साल मांगा है हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने, अगर वो हमें 1 साल दे दें, हम इस माली बहरान से निकाल के दिखाएंगे। नहीं मुल्क साहब, बहुत से और यूनियंस भी अभी इस वक्त इनको ज्वाइन करी हैं, आप लोगों ने भी कहा कि हम इनके साथ खड़े हैं, किस तरह से आप इनको सपोर्ट करेंगे? आप इनके साथ यहाँ पर आएंगे, यहाँ बैठेंगे धरनों में, आप इनके मामले को असेंबली में उठाएंगे, क्या कर सकते हैं और क्या करेगी पीटीआई? नहीं, बिल्कुल, हम लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में से गए हैं परसों, और परसों बल्कि कराची में इमरान खान साहब ख़ुद तशरीफ़ ला रहे हैं, और हम मुकम्मल तौर पर पीआई के मुलाजमीन के साथ खड़े हैं। हम अब भी समझते हैं, और मिफ्ता ने जो बातें की मैं उनकी बात से इख्तलाफ करूँगा। पीआई का मसला जो पिछले 30 साल से रहा है वो बद इंतज़ामी थी, और सियासी लोगों को पीआई के सरबराह मुकर्रर करना था। वरना मैं, अगर आप कोई अलग प्रोग्राम करें, मैं आपको बताऊँ, मेरा 40 साल तजुर्बा है बैंकिंग का, और 2 साल तक मैंने एक एयरलाइन भी चलाई है। पीआईए को चंद साल, 2-3 साल के अंदर एक बहुत ही बड़ा मुनाफा बख्श इदारा बनाया जा सकता है। दूसरी बात यह कि हुकूमत ने तो ख़ुद 108 मुख्तलिफ रूट्स दिए हैं पिछले 2 साल में। नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने जो बग़ैर मुल्की एयरलाइन 108 फ़्लाइट्स चलाती हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, उसका नुकसान पीआईए को पहुँचा है। तो इनकी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, इनकी अपनी नाअहली की वजह से पीआईए इस वक्त नुकसान में है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको टर्न अराउंड करने का इरादा ही तर्क कर दें। को मुनाफा बख्श इदारा बनाया जा सकता है। मैं चैलेंज करता हूँ, एक डिबेट के लिए चैलेंज करता हूँ कि आएँ और हम उनको बताएंगे। मिफ्ता साहब, क्या कहेंगे आप? पीआईए को मुनाफा बख्श इदारा बनाया जा सकता है, आप लोगों की इसमें वो कह रहे हैं कि शायद नियत ही नहीं शामिल। ये कह भी नहीं रहे मेरे ख्याल से, और दुरुस्त भी नहीं है। हमने 2 साल से पीआईए, मैं खुद भी बोर्ड पे रहा हूँ, पीआईए के अंदर कोशिश कर रहे हैं पीआईए को बेहतर करने की। और पीआईए के अंदर जैसे मैंने गुजारिश करी कि 21 से 38 जहाज कर लिए। पीआईए के अंदर जो है वो एक मेजर करप्शन है, एक यूनियन का इंटरफेरेंस है, और उसके अंदर एक मतलब इरेगुलरिटीज बहुत हैं। पीआईए के जो आप सीईओ ले आते हैं, 50 लाख तनख्वाह दी जाती है उसे, ये भी कुछ वाकया है इस तरह का, इस बारे में भी कुछ बता दीजिए। ये तो पहले बहरानी कैफियत का शिकार है पीआईए। देखिए, मैंने भी सुना है, एक्चुअली मैं ऐसे आपसे गुजारिश करी कि 600 से ज़्यादा पायलट्स हैं, और 777 के कैप्टन की 14 लाख रुपए तनख्वाह होती है। अगर आप किसी को बाहर मुल्क से लेके आते हैं तो $50,000 की तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन नंदलेस पीआईए जैसे इदारे के लिए एक मामूली सी तनख्वाह है ये। नहीं, बिल्कुल मामूली सी तनख्वाह तो किसी के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप मैं जब डायरेक्टर था तो पीपल्स पार्टी के जमाने में किसी को अमेरिकन एयरलाइन से एक आदमी को लेके आए थे, पाकिस्तानी अमेरिकन को, जिसको मतलब से $2-3 लाख का साल का पैकेज था, और उससे लोग बड़े ऑब्जेक्शन उठा रहे थे। मैंने कहा कि यार जब मिफ्ता साहब जो दूसरों ने गलतियां की तो वो हम तो ना दोहराए, हम उसको बेहतर करें ना। आप नहीं, आपके ख्याल से क्या एंकर जैसे नहीं होते जो 4 लाख भी काम करते हैं और 50 लाख काम करते हैं? सर, इस वक्त पीआईए शदीद बहरानी कैफियत का शिकार है, और उसको बहरान से हमने बाहर लेकर आना है। हम पीआईए की बात कर रहे हैं। निकालने के लिए आपको अहल लोग ही चाहिए ना, बहरान से निकालने। पाकिस्तान में कोई अहल नहीं है, पाकिस्तान में आप मतलब वही इनकॉम्पिटेंट लोग रखेंगे और वही नतीजा निकलेगा। आपको कौन मिलता है? कल आपके जो चेयरमैन साहब पीआईए के, उन्होंने रिजाइन कर दिया। एक प्रोफेशनल शरीफ आदमी था, उसने रिजाइन कर दिया, और चलो उसका मतलब उसको खराज तहसीन है। लेकिन ये देखे ना कि वो अपनी नौकरी के लिए नहीं पीआईए को कुछ कर रहा था, उसको अपनी पोजीशन नहीं बचानी थी। लेकिन ये लोग जो हैं, जिनको हमने लिख के दिया है कि आपकी नौकरी सेफ रहेगी, जिनको हम लिख के दे रहे हैं कि आपकी तनख्वाहें कम नहीं होंगी, हम ये इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट में डालेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के लाने के अंदर कि कोई एम्प्लॉय नहीं निकलेगा। अगर ये लिख दिया है तो अगर आपको सिर्फ तनख्वाह की परेशानी है तो वो तो हमने गारंटी कर दी है आपको लिख कर दे दिया गया, किसी मुलाजिम को नहीं निकाला जाएगा। ये तो अंदर की चोरी। जुबैर साहब आपको लिख के दे दिया गया है, क्योंकि ये तो कहते हैं कि हमें इन राइटिंग कुछ भी नहीं दिया जा रहा। राइटिंग में ये दे भी देते हैं, 2 साल के बाद इनकी गवर्नमेंट चली जाएगी, फिर इनके लिखे को कौन मानेगा? अगर
वो जो ऑनर आएगा वो उनकी बात मानेगा, वो गवर्नमेंट को समझता है। तो फिर इसका हल क्या है जुबैर साहब? अभी तो आप कह रहे थे कि लिख के दे दिया जाए। एक साल हम नहीं चाह रहे हैं, एक साल के लिए हमें दें PIA को, हम बहरान से निकाल के देंगे माली। जी मिफ्ता साहब आप सुन रहे हैं जुबैर साहब? बड़ा आसान है, एक इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट होगा जिसके तहत शेयर ट्रांसफर करे जाएंगे 26% स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को। उस इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट के अंदर ये लिख दिया जाएगा कि PIA की कोई भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ना लिखाया जाए, खत्म हो गई बात। नहीं मुफ्ता साहब, फिर ये PTCL के आपने 50,000 मुलाजिम क्यों निकाल दिए? वो कहते हैं कि यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, वो कहते हैं यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, बात तो यहाँ पे खत्म होती है कि हमें कम से कम 1 साल का मौका दिया जाए ताकि हम प्रूव कर सके, जैसा रेलवे को टाइम दिया गया इसे भी PIA को भी टाइम दिया जाए। ये वो लोग हैं जो कि 3 साल से बैठे हुए हैं एम्स्टरडैम के अंदर, हालांकि जहाज नहीं जा रहा है स्टे ऑर्डर पे। ये वो लोग हैं कि मतलब जो पाकिस्तानी PIA का खाना आपने देखा हुआ है कि उसको पूछ लीजिए कि पर पर्सन खाना कितने का पड़ता है PIA का। चलिए ठीक है मिफ्ता साहब, आपकी बात भी, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। नईमुल हक साहब PTI से आपका बहुत शुक्रिया, मिफ्ता साहब आपका बहुत शुक्रिया, जुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सवाल तो यहाँ के PIA जिसको 2 दिन में 1 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ और हड़ताल के बाद 500 उम्रा ज़ायरीन जो हैं वो फंस गए हैं। PIA के 100 के करीब बैनुल अक़वामी और कौमी परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। PIA के साथ ये क्या सलूक हो रहा है? सवाल ये है कि इसको हल करने के लिए कोई बेहतर तरीक़ाकार क्या नहीं मौजूद? क्या यही हड़तालें, क्या यही जानों का नजराना, क्या यही सब एक आखिरी हल रह गया? नाज़रीन यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम ऑरेंज लाइन ट्रेन की जाने बढ़ेंगे और इस ऑरेंज लाइन ट्रेन की वजह से वहाँ पर रहने वाले जो लोग मुतासर हो रहे हैं उनकी आवाज़ को हम उठाएंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। बात करनी है हमें ऑरेंज लाइन ट्रेन के हवाले से, जिस पर बहुत से सवालात उठाए गए, बहुत से कदम लगाए गए। ये कहा गया कि ऑरेंज लाइन ट्रेन जहां जहां से गुजरेगी उसकी वजह से बहुत सी इमारतों को नुकसान पहुंच सकता है। फिर सवालात ये उठाए गए कि इस पर खर्च होने वाला पैसा किस मद से निकालकर इस मद में डाला गया, ये भी सवाल उठा। और अब उसके बाद जो सबसे अहम मसला, वो लोग जो शायद इस ऑरेंज ट्रेन के ऊपर सफ़र करेंगे कभी, उन लोगों के क्या रहने की कोई जगह नहीं रहेगी? यानी कि वो लोग जो वहाँ के मकीन हैं, बरसा बरस वहाँ पर रह रहे हैं, वो इस वक्त सरापा एहतजाज है, बाहर निकले हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें उसका मुतबादिल और कुछ मुनासिब मुतबादिल दिया जाए जो कि उन्हें नहीं दिया जा रहा उनके बकौल। इसी मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद है अब्दुल्ला खान सुम, कमिश्नर लाहौर है, और साथ ही साथ हमारे साथ अहमद वलीद साहब है, ब्यूरो चीफ है हमारे लाहौर के। अस्सलाम वालेकुम। पहले आपसे बात का आगाज़ करते हैं अहमद वलीद साहब, मामला जो है इसको थोड़ा सा अगर आप मज़ीद खोल के बयान कर दें कि क्या इन लोगों के जो मुतालबात है वो जायज़ नहीं है? बेसिक हक मांग रहे हैं अपना, इनको मिलना चाहिए वो हक, इनको पैसे मिलने चाहिए, मुतबादिल जगह दी जानी चाहिए। देखें, ये जो ऑरेंज लाइन का मंसूबा शुरू हुआ उसमें बहुत सारे इश्यूज़ निकले सामने आए और जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर ये इश्यूज़ ना होते तो ये प्रोटेस्ट भी ना होते। अगर सब कुछ स्मूथली चल रहा होता तो ये लोग बाहर भी ना निकलते। अच्छा, उसमें मसले आए कि DC रेट पे कुछ लोगों का क्लेम है कि उनको DC रेट पे पैसे दिए जा रहे हैं जबकि उनकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज़्यादा है। और दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं मकलोड रोड और इस तरह के मुल्तान रोड साइड पे जिनका ये क्लेम है कि उनकी जो रजिस्ट्री पे अमाउंट लिखी हुई है उनको कहा जा रहा है कि आप इसी अमाउंट के तहत आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा देंगे, लेकिन इससे ज़्यादा जो मार्केट की एवेल्यूएशन है वो उनके मुताबिक, उनका ये क्लेम है कि मार्केट के मुताबिक हमें पैसे नहीं दिए जा रहे। तीसरी चीज़ आई सामने कि ये जो सारी यूनेस्को ने बड़ा स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि ये मंसूबा शुरू किया गया तो 11 जो मकामात हैं, शालीमार गार्डन है, चौबुर्जी है, GPO बिल्डिंग है, तो इस तरह इन ख़ास तौर पे उनका कंसर्न शालीमार गार्डन पे था जो कि उनकी हेरिटेज लिस्ट के ऊपर है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के ऊपर, कि इसके 200 मीटर पे आपने कैसे ये मंसूबा शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि ये जितनी प्लानिंग की गई उस प्लानिंग में कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से ये इशू सामने आए, जिसकी वजह से अदालत ने जब इस्तफसार किया जो हुकूमत के वकील थे कि भाई आप बताएं कि किस तरह से NOC जारी हुआ, वो जवाब मुनासिब नहीं दे सके और कोर्ट ने ये स्टे कर दिया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हल तलब हैं, जो हुकूमत को चाहिए कि वो इसको हल करे। एक बार फिर हम देखते हैं कि मिस मैनेजमेंट का शिकार है। सबसे बड़ा मसला वलीद साहब, लोगों की इमोशनल अटैचमेंट, जिस जगह पर वो इतने अरसे से रह रहे हैं और उसके मुताबिक जो उनको कीमत अदा की जा रही है वो आटे में नमक के बराबर है।
عبداللہ خان صاحب آپ بتائیے کہ جو حکومت کے اقدامات ہیں اس وقت اس حوالے سے وہ کیا ہے، اور وہ جو باتیں ابھی ولید صاحب نے کی ہیں کہ رجسٹریوں میں جو پیسے لکھے ہوئے ہیں اس لحاظ سے آپ کہتے ہیں ہم پے کریں گے جبکہ وہ قیمت کم لکھی جاتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو انہیں ریٹ دیا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ مارکیٹ ریٹ ہے ہی نہیں. یہ سارے معاملات ان کو کس طرح سے آپ لوگ ٹیکل کریں گے، لوگ بھی مطمئن ہوں، ان کو بھی کچھ ملے، ان کا بھی کوئی آسرا بنے؟ دیکھیے جی، یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ جو کمپنسیشن کا پیکج ہے وہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے، اس کی پہلے مثال نہیں دی جا سکتی. اور صرف ہم نے جو یہ ڈی سی ریٹس ہیں ان پہ اکتفا نہیں کیا، اسٹیٹ بینک کے انڈیپینڈنٹ ایویلیویٹرز سے اس کی باقاعدہ ایک کنسلٹنسی کے تحت اس کی ایویلیویشن کروائی گئی اور اس کے بعد پورا پیکج مرتب کیا گیا. اس میں تقریباً 2300 کے لگ بھگ جو ہیں کلیمنٹس ہیں جن کے گھر یا جن کی زمین اس سے افیکٹ ہوتی ہے، اس کی زد میں آتی ہے ایکوزیشن کے حوالے سے. تو ان کو جو ہم پیکج دے رہے ہیں وہ بہت مناسب ہے، مارکیٹ ریٹ سے زیادہ ہے. ہمیں ابھی تک جو شکایات تو آتی رہتی ہیں لینڈ ایکوزیشن کبھی کوئی سب لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، سب لوگ سڑکوں پہ بالکل نہیں نکلے، بہت بڑی تعداد ہے. 2300 میں سے دیکھیں جو اصل افیکٹیز ہیں وہ چند کہیں جگہ کسی ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں اور ان کے گرد ایک مجمع کھڑا ہو جائے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ وہ خود سب کے سب براہ راست افیکٹیز. جو پیمنٹ آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم دیں گے، کیا اس سے لوگ مطمئن ہیں؟ کیا لوگ اس سے راضی ہیں؟ ہمارے پاس تو ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے. کورٹ کیسز دیکھیں ہمارے خلاف ہوئے، لیکن کسی بھی کورٹ کیس میں یہ عنوان نہیں ہے کہ کسی کو کمپنسیشن پہ اعتراض ہو، کمپنسیشن کی اماؤنٹ پہ، کوانٹم پہ اعتراض ہو. ابھی تک تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ لوگوں کو وہ پیسے ملیں گے بھی اور کب ملیں گے. تو کمپنسیشن بالکل آغاز ہو چکا ہے، پے کرنا شروع کر دیا. کل سے یہاں ہم نے 3 کیمپس لگائے ہیں بڑی اچھی جگہ پر، بڑے ویل پلیسڈ انداز میں، جس میں تمام ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں. کیمپس لگائے گئے؟ 3 کیمپس لگے ہیں جی. ایک ٹھوکر نیاز بیگ پر واقع ہے، ایک سول سیکریٹریٹ کے پاس اولڈ انارکلی کے قرب و جوار میں ہے، وہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. اور تیسرا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے پاس ہم نے تیسرا کیمپ لگایا جہاں ہمارے تمام ادارے وہاں موجود ہیں. ریونیو سٹاف موجود ہے، ایل ڈی اے کا سٹاف موجود ہے، ہمارا جو محکمہ ہوتا ہے ٹریجری کا اس کے لوگ بھی وہاں موجود ہیں، تاکہ ایک ون سٹاپ شاپ ارینجمنٹ ہو. ایک ایسا آپ سسٹم بنا دیں جہاں لوگوں کو بہت بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے، اپنے آ کے قوائف، اپنے کاغذات وہاں کے وہ دکھائیں اور جلدی کمپنسیشن کے اپنے واؤچرز لیتے جائیں. اب دیکھیں یہ جو اس میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بہت ساری زمین ہے جو مکلوڈ روڈ سائڈ پہ اگر آپ جا کے دیکھیں، قزل باش اور مومن پورہ قبرستان، یہ پوری لینڈ ہے جس کی کوئی رجسٹری نہیں ہے. اوبیسلی حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ آپ رجسٹری لے کے آئیں، جس کے پاس رجسٹری نہیں ہے اس کو کہتے ہیں آپ جائیں یہاں سے. سپوز وہاں پہ دکان لے کے بیٹھا ہوا ایک بندہ اور اس نے کوئی 20 سال پہلے خریدی ہے، تو خرید کے وہ بیٹھ گیا، اس کی رجسٹری نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ رجسٹری کے اگینسٹ ان کی شکایت یہ ہے کہ ہم سے مانگ رہے رجسٹری، لیکن ہمارے پاس رجسٹری نہیں ہے. اس کا بھی کوئی حل ہے؟ اس کی کوئی ایویلویشن کی آپ نے؟ اس کا بالکل ایک تو پہلی بات ہے کہ جو بھی پراپرٹی ہو وہ انڈیپینڈنٹ ایویلیویٹرز نے ایویلیویٹ کی ہے، تو اس کی جو انہوں نے کمپنسیشن وہاں دے دی ہے، رجسٹری نہ ہونے کے باوجود ان کو پیسے مل جائیں گے. جہاں ان کے پاس کاغذات ایسے ہوں گے، سپورٹنگ ڈاکیومنٹس ہوں گے، ریونیو کا عملہ موجود ہے، ایل ڈی اے کا سٹاف وہاں موجود ہے، وہ بالکل اچھی طریقے سے تمام چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ایسے ہمارے پاس بہت سارے لوگ ایسے آئے ہیں ہمارے پاس جنہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہمارے پاس رجسٹری نہیں تھی، ہم وہاں گئے ہیں، انہوں نے کہا بھائی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن دوسری چیز ایک اور ہے، اس میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جن لوگوں کا بزنس 2.5 سال افیکٹ ہوگا، مثلا میں ایک دکاندار سے ملا ہوں وہاں پہ، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی گاہک نہیں آ رہا، اگلے 2.5 سال میں فارغ بیٹھا ہوں، اس کی تو کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، میں تو کلیم بھی نہیں کر سکتا. چلیے ٹھیک ولید صاحب، چونکہ سیگمنٹ کا وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، بہت ہی اہم ایشو ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کمپنسیٹ کیا جائے گا، معاملات کو اس طرح سے لے کر چلیں گے کہ تمام مسائل جو ہے وہ حل ضرور ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، ورنہ ہم بھی یہاں پر موجود ہیں، یقیناً ہم اس ایشو کو پھر دوبارہ سے بھی اٹھائیں گے. آپ کا بہت شکریہ عبداللہ خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ ولید صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ایک اور جو اہم ایشو ہے، آج وزیر اعظم نواز شریف نے بلوچستان میں تعمیر ہونے والے گوادر ہوشاب روڈ کا افتتاح کر دیا. اس حوالے سے ہم ضرور جاننا چاہتے ہیں بلوچستان میں جو ہم پیش رفت ہونے جا رہی ہیں اور کیا ڈیولپمنٹ وہاں پر ہوگی. ہمارے ساتھ اس وقت جلال نور زئی، بیورو چیف کوئٹہ کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جلال نور، یہ بتائیے گا کہ اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف بھی وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ موجود تھے بلوچستان میں، کیا اہم پیش رفت ہوئی ہے؟ جی بالکل، ایک بڑی پیش رفت تو جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں کچھ عرصے سے، وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے یا جو یہ ایک چائنا کے ساتھ جو ایک معاہدہ ہوا ہے اس حوالے سے، اس پر فوج اور حکومتوں کے درمیان مکمل اتفاق ہے
اور آج خوشاب میں افتتاح کے موقع پر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ آرمی چیف وہ خود ڈرائیو کرتے ہوئے، وزیر اعظم صاحب ان کے ساتھ پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، خوشاب روڈ کا دورہ کرایا، اور یہ 193 کلومیٹر کی شاہراہ ہے جو کہ قلیل وقت میں تعمیر ہوئی، اور جو ہونے جا رہا ہے بلوچستان کے اندر ایک نیٹ ورک ہے شاہراہوں کا، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اندھیرے کے بعد اجالے کی ایک مثال کے طور پر ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ ایک روشنی کا ایک دور آنے والا ہے۔ لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ سیاسی سطح پر بھی افہام و تفہیم کی ایک فضا پیدا ہو، اور صوبے کے جو تحفظات ہے وہ یقیناً آئینی بھی ہے، ان تحفظات کو بھی دور کیا جائے۔ سردست 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہی میں بات کروں گا کہ اس پر تمام جماعتوں کا اتفاق ہے، اور خصوصاً بلوچستان کی کانفرنس جماعتوں کا بھی، لیکن اب انہی جماعتوں کے جانب سے بھی خود ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب اور حاصل بزنجو صاحب آج وزیر اعظم صاحب کے ساتھ خوشاب میں موجود تھے، لیکن وہ بھی اس حوالے سے اب یہ اعتراض یا یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس آئین کے روح پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً بلوچستان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، اور خطے کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ جلال نور صاحب، آج جو چیف آف آرمی سٹاف کی سٹیٹمنٹس تھی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک غیر ملکی کی پراکسی وار کا گڑھ بن چکا ہے، اور جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ کچھ بہت اہم اقدامات جو ہیں نیئر فیوچر میں سامنے آئیں گے۔ کچھ اس حوالے سے بھی بتا دیجئے کیا کچھ ابھی یہاں پہ ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اول روز سے یہ خطرات بھی موجود ہے، اور یہ انوالومنٹ بھی موجود ہے کہ بلوچستان کے اندر انوالومنٹ ہے، اور پھر ہم افغانستان کے ساتھ ایک طویل ایک سرحد ہے اس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، اور پوری افغان سرزمین اس وقت پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور پھر افغانستان کے اندر طاقت میں کون ہے، وہاں کاروبار کون کر رہے ہیں، وہاں اداروں پر کس کے اثرات ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں بڑے اثر رسوخ ہے بھارت کے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان سموتھلی بڑے آرام سے اور اس ترقی کے اس سفر کو طے کرے۔ جو میں نے پہلے بات کہی تھی، اس پروکسی وار، اس جنگ کی جو خطے کے اندر اس تناظر میں، اس خاص پس منظر میں اس کی تیاریاں ہو رہی ہے، اس کے روکنے کا ایک حل یہی بھی ہے کہ سیاسی سطح پر افہام و تفہیم کی ایک فضا ہو، تاکہ بالکل صحیح، سیاسی سطح پر افہام و تفہیم کی بھی بہت ضرورت ہے۔ جلال نور زئی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس حوالے سے آگاہ کیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے آپ کے ساتھ ہوں گے شام 5 بجے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔